बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, 3 खबरें ऐसी हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो ये कि अब घरों में घुसना पड़ेगा और घुस के निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि उमर अता बंदयाल साहब उन समेत उनकी फैमिली मुलविस है 9 मई के वाकये में, और उमर अता बंदयाल साहब की गिरफ्तारी का फैसला होने जा रहा है। अब गिरफ्तारी के लिए ये टीमें भेजी जा रही है। ये सारा मामला क्या है। और तीसरी चीज ये कि 2 जज और 2 जर्नल, अब माफी किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे पहले आपके साथ ये खबर शेयर करते हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई बिजनेसमैनों के साथ। उन्होंने बड़ी खुली डुली बातें की हैं। अब टोका चलेगा जनाब जी। अब आपको बताया जिस तरह से कल एक उन्होंने ऑपरेशन किया और 7 अरब रुपए निकाले, ठीक है, इसी तरह से अब मुस्लिम ऑपरेशन होने जा रहे हैं। आसिम मुनीर साहब की बिजनेसमैनों से मुलाकात हुई, बड़ी खुली डुली बातें हुई, वहां पे बड़ा ओपन होके आर्मी चीफ साहब ने बातें की। उन्होंने कहा कि ये 9 मई का जो वाकया है, ये जो पाकिस्तान के साथ हुआ है ना, ये इमरान तजुर्बा है। ये इमरान खान साहब के वजह से तजर्बा हुआ पाकिस्तान के साथ, जिसकी वजह से खिलवाड़ हुआ। और पीडीएम ने जितनी कोशिश की पाकिस्तान को बचाने की वो उन्होंने की, और उसका बड़ा क्रेडिट जाता है। और जो इमरान खान साहब ना अहल बंदे और उनकी पूरी टीम ना अहल है। उन्होंने फैसला ये किया है कि अब जो चीज़ें ये हैं, और दूसरी तरफ हसन अयूब साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक निजी चैनल में बैठ के एक बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि ये इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, ये तय हो चुका है कि उमर अता बंदयाल साहब की फैमिली 9 मई में मुलविस है। हालांकि एंकर ने उनको कहा कि अभी इस चीज़ का तय नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा ये इंक्वायरी हो चुकी है, ये इसके सबूत हैं जो टेबल के ऊपर पड़े हैं कि अब उमर अता बंदयाल साहब की फैमिली 9 मई के वाकये में मुलविस है। और उमर अता बंदयाल साहब खुद तो हैं ही है ना, खुद तो जिस तरह से उन्होंने फैसले सुनाए 9 मई के बाद, उसके बाद तो ये तय है। लेकिन अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर आर्मी चीफ साहब ने देखा जाए तो आसिफ नवाज जंजुआ, उनकी नवासी साहब आर्मी चीफ नवाजी खतीजा शाह को नहीं छोड़ा, या और सलमान फयाज गनी साहब को नहीं छोड़ा जो मामला है, तो जनाब जी अब आगे इनको भी नहीं बख्शा जाएगा। इनके लिए भी कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है। और उमर अता बंदयाल साहब की गिरफ्तारी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ये इमरान साहब की मोहब्बत में ख्वाजा आसिफ कहते हैं ना, इमरानू जज, तो जनाब जी इमरान खान साहब की मोहब्बत में बेपनाह पागल हुए हैं। तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने 2 टोक जवाब दिया है कि 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ तजर्बा किया है। इन 4 लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। 2 जर्नैल और 2 जज। 2 जर्नैल है उनका, उन्होंने जो नाम लिया, कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल फैज अहमद साहब। दूसरी तरफ है साकिब निसार साहब और जस्टिस खोसा साहब। तो उन्होंने कहा ये 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज पर लेके आए। जब तक आप इन 4 को सजा नहीं देंगे और कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। और आर्मी चीफ साहब ने बड़ी खुली डुली बात कही है बिजनेसमैनों के साथ। वो रोज़ बरोज़ बिजनेसमैनों से मुलाकातें कर रहे हैं, उनको लूप में ले रहे हैं, उनको इत्मीनान में ले रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्ट करें। उनका कहना था कि ख्वाजा आसिफ ने हमें एक बात बताई थी, सॉरी साग डार साहब ने, कि आप डॉलर को कंट्रोल करो। तो डॉलर अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो 300 तक जाएगा, वो 332 तक गया। तो उन्होंने कहा कि डॉलर को कंट्रोल किया जा रहा है और हम यही कहते हैं कि सब इन्वेस्ट करें पाकिस्तान के साथ। अभी जो पाकिस्तान जिन मुश्किल हालातों में है, पाकिस्तान के साथ मिलके चलें और पाकिस्तानी अवाम का साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें। बिजनेसमैनों को ये भी एक यकीन दहानी करवाई गई है कि 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी करेगा। सऊदीया हो गया और अरब ममालिक है। IMF के साथ जो मुआहदे हैं वो बहुत मुश्किल हालातों में किए गए, वो वक्त की मुनासबत से किए गए कि उनके साथ मुआहदा किए बगैर और उनकी शराइत माने बगैर अब कुछ नहीं होगा। और अब घरों में घुसने वाला मामला ये है जनाब जी कि अब इनके खिलाफ ऑपरेशन होगा। जिन्होंने डॉलर ज़ख़ीरा किया, जिन्होंने रुपया ज़ख़ीरा किया, जिन्होंने बहुत कुछ अपने घरों में बंद किया ना, तो जनाब जी अब घरों में घुसा जाएगा, ताले तोड़े जाएंगे, दरवाजे तोड़े जाएंगे और दरवाजे तोड़ के उनके लॉकर्स, उनके बैंक्स, उनके तय खानों से हर वो चीज़ निकाली जाएगी जो गैर कानूनी है। अलबत्ता जो उनकी अपनी ज़ाती चीज़ें हैं और जो कानून के मुताबिक है उस पर तो कुछ नहीं ना किया जाएगा। लेकिन जिन्होंने ज़ख़ीरा किया है, जिन्होंने अरबों रुपए 2 नंबर के पैसे तहखानों में छुपाए हैं, जिस तरह से परसों एक ऑपरेशन हुआ और तहखाने से, एक हाउसिंग सोसाइटी के तहखाने से जनाब जी 7 अरब रुपए मिला। 14 के 13 लॉकर मिले जिसमें से सिर्फ 14 लॉकर मिले जिसमें से सिर्फ 1 खुला और 7 अरब रुपए मिले। सोचें बाकी 13 में क्या होगा। और इस तरह के कितने ऐसे बैंक हैं जो सरकारी खातों में हैं ही शामिल, ठीक है, 2 नंबर के बैंक है, तो किस किस में क्या कुछ होगा।
اور یہ پاکستان جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے جناب جی، اگر ان مافیاز کے خلاف گھیرا تنگ کر لیا گیا نا تو پاکستان میں بہت کچھ ہے، اور پاکستان میں اتنا کچھ ہوگا کہ پاکستان کی آنے والی 7 نسلوں کے قرضے، اور پاکستان آگے کسی کو قرضہ دینے کے بھی قابل ہو جائے گا۔ ابھی تو قرضوں میں ہے نا، اور جناب یہ 1 ارب ڈالر مانگتا ہے، 2 ارب ڈالر مانگتا ہے، اور اس پہ بھی بڑی شرائط ہوتی ہیں، بڑے تنگ حالات ہیں پاکستان کے۔ کھایا پاکستان کو، لوٹا پاکستان کو، لوٹ کے ساری جائیدادیں پاکستان باہر لے کے گئے۔ اور دوسری چیز یہ کہ عمران خان صاحب کا تجربہ جو پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ آرمی چیف صاحب نے بقول عمران شفقت صاحب کے کہ انہوں نے اس چیز کا کہا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ بڑا غلط تجربہ تھا، جس کا خمیازہ آج تک سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور اب آرمی چیف صاحب کے ساتھ پوری پاکستانی عوام کھڑی ہے، اور عمران خان صاحب اب اندر بیٹھ کے دیسی کوکر کھاتے رہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اب ہم اجازت دیں، اللہ نگہبان۔ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، 3 خبریں ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک تو یہ کہ اب گھروں میں گھسنا پڑے گا اور گھس کے نکالنا پڑے گا۔ دوسری چیز یہ کہ عمر عطا بندیال صاحب ان سمیت ان کی فیملی ملوث ہے 9 مئی کے واقعے میں، اور عمر عطا بندیال صاحب کی گرفتاری کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اب گرفتاری کے لیے یہ ٹیمیں بھیجی جا رہی ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ اور تیسری چیز یہ کہ 2 جج اور 2 جرنیل، اب معافی کسی کو نہیں ملے گی۔ لیکن سب سے پہلے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کرتے ہیں کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی بزنس مینوں کے ساتھ، انہوں نے بڑی کھلی ڈلی باتیں کی ہیں۔ اب ٹوکا چلے گا جناب جی، اب آپ کو بتایا جس طرح سے کل ایک انہوں نے آپریشن کیا اور 7 ارب روپے نکالے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اب مختلف آپریشن ہونے جا رہے ہیں۔ عاصم منیر صاحب کی بزنس مینوں سے ملاقات ہوئی، بڑی کھلی ڈلی باتیں ہوئی وہاں پہ، بڑا اوپن ہو کے آرمی چیف صاحب نے باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے، یہ جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے نا، یہ عمران تجربہ ہے، یہ عمران خان صاحب کے وجہ سے تجربہ ہوا پاکستان کے ساتھ، جس کی وجہ سے کھلواڑ ہوا، اور پی ڈی ایم نے جتنی کوشش کی پاکستان کو بچانے کی وہ انہوں نے کی، اور اس کا بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔ اور جو عمران خان صاحب نااہل بندے اور ان کی پوری ٹیم نااہل ہے، انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اب جو چیزیں یہ ہیں، اور دوسری طرف حسن ایوب صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک نجی چینل میں بیٹھ کے بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ انکوائری مکمل ہو چکی ہے، یہ طے ہو چکا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کی فیملی 9 مئی میں ملوث ہے۔ حالانکہ اینکر نے ان کو کہا کہ ابھی اس چیز کا طے نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا یہ انکوائری ہو چکی ہے، یہ اس کے ثبوت ہیں جو ٹیبل کے اوپر پڑے ہیں کہ اب عمر عطا بندیال صاحب کی فیملی 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہے۔ اور عمر عطا بندیال صاحب خود تو ہیں ہی ہے نا، خود تو جس طرح سے انہوں نے فیصلے سنائے 9 مئی کے بعد، اس کے بعد تو یہ طے ہے۔ لیکن اب کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر آرمی چیف صاحب نے دیکھا جائے تو آصم نواز زنجوعہ، ان کی نواسی سابق آرمی چیف نوازی ختیجہ شاہ کو نہیں چھوڑا، یا اور سلمان فیاض غنی صاحب کو نہیں چھوڑا جو معاملات ہے، تو جناب جی اب آگے ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا، ان کے لیے بھی کوئی معافی تلافی نہیں ہے۔ اور عمر عطا بندیال صاحب کی گرفتاری کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اور یہ عمران صاحب کی محبت میں خواجہ آصف کہتے ہیں نا عمرانڈو جج، تو جناب جی عمران خان صاحب کی محبت میں بے پناہ پاگل ہوئے ہیں۔ تو دوسری طرف نواز شریف صاحب نے 2 ٹوک جواب دیا ہے کہ 4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، 4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ تجربہ کیا ہے، ان 4 لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ 2 جرنیل اور 2 جج، 2 جرنیل ہیں، انہوں نے جو نام لیا قمر جاوید باجوہ صاحب اور جنرل فیض احمد صاحب، دوسری طرف ہیں ثاقب نثار صاحب اور جسٹس کھوسہ صاحب۔ تو انہوں نے کہا یہ 4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس نہج پر لے کے آئے، جب تک آپ ان 4 کو سزا نہیں دیں گے اور کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے تب تک یہ پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور آرمی چیف صاحب نے بڑی کھلی ڈلی بات کی ہے بزنس مینوں کے ساتھ، وہ روز بروز بزنس مینوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کو لوپ میں لے رہے ہیں، ان کو اعتماد میں لے رہے ہیں کہ آپ انویسٹ کریں، پاکستان کے اوپر انویسٹ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف نے ہمیں ایک بات بتائی تھی، سوری ساگ ڈار صاحب نے، کہ آپ ڈالر کو کنٹرول کرو، تو ڈالر اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو 300 تک جائے گا، وہ 332 تک گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈالر کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ سب انویسٹ کریں پاکستان کے ساتھ، ابھی جو پاکستان جن مشکل حالاتوں میں ہے پاکستان کے ساتھ مل کے چلیں اور پاکستانی عوام کا ساتھ دیں، پاکستان کا ساتھ دیں۔ بزنس مینوں کو یہ بھی ایک یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی کرے گا، سعودیہ ہو گیا اور عرب ممالک ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ بہت مشکل حالاتوں میں کیے گئے، وہ وقت کی مناسبت سے کیے گئے کہ ان کے ساتھ معاہدہ کیے بغیر اور ان کی شرائط مانے بغیر اب کچھ نہیں ہوگا۔ اور اب
घरों में घुसने वाला मामला ये है जनाब जी कि अब इनके खिलाफ ऑपरेशन होगा। जिन्होंने डॉलर ज़ख़ीरा किया, जिन्होंने रुपया ज़ख़ीरा किया, जिन्होंने बहुत कुछ अपने घरों में बंद किया ना, तो जनाब जी अब घरों में घुसा जाएगा, ताले तोड़े जाएंगे, दरवाजे तोड़े जाएंगे और दरवाजे तोड़ के उनके लॉकर्स, उनके बैंक्स, उनके तय खानों से हर वो चीज़ निकाली जाएगी जो गैर कानूनी है। अलबत्ता जो उनकी अपनी ज़ाती चीज़ें हैं और जो कानून के मुताबिक है उस पर तो कुछ नहीं ना किया जाएगा, लेकिन जिन्होंने ज़ख़ीरा किया है, जिन्होंने अरबों रुपए 2 नंबर के पैसे तहखानों में छुपाए हैं, जिस तरह से परसों एक ऑपरेशन हुआ और तहखाने से, एक हाउसिंग सोसाइटी के तहखाने से जनाब जी 7 अरब रुपए मिला। 13 लॉकर मिले जिसमें से सिर्फ 14 लॉकर मिले जिसमें से सिर्फ एक खुला और 7 अरब रुपए मिले। सोचें बाकी 13 में क्या होगा। और इस तरह के कितने ऐसे बैंक हैं जो सरकारी खातों में हैं ही नहीं शामिल, ठीक है, 2 नंबर के बैंक है, तो किस किस में क्या कुछ होगा। और ये पाकिस्तान, जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है जनाब जी, अगर ये माफियाज के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया ना तो पाकिस्तान में बहुत कुछ है और पाकिस्तान में इतना कुछ होगा कि पाकिस्तान की आने वाली 7 नस्लों के कर्जे और पाकिस्तान आगे किसी को कर्जा देने के भी काबिल हो जाएगा। अभी तो कर्जों में है ना, और जनाब ये 1 अरब डॉलर मांगता है, 2 अरब डॉलर मांगता है और उस पर भी बड़ी शराइत होती हैं। बड़े तंग हालात है पाकिस्तान के, खाया पाकिस्तान को, लूटा पाकिस्तान को, लूट के सारी जायदादें पाकिस्तान बाहर लेके गए। और दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब का तजुर्बा जो पाकिस्तान के साथ किया गया है, ये आर्मी चीफ साहब ने बकौल इमरान शफकत साहब के कि उन्होंने इस चीज़ का कहा है कि ये पाकिस्तान के साथ बड़ा गलत तजुर्बा था जिसका खुमियाजा आज तक सबको भुगतना पड़ रहा है। और अब आर्मी चीफ साहब के साथ पूरी पाकिस्तानी अवाम खड़ी है और इमरान खान साहब अब अंदर बैठ के देसी कुकर खाते रहे, कोई रोकने वाला नहीं। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अब हम इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।